आप देख रहे हैं लिज्म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने हाली शहर में चुनावी रैली में शिरकत की। सौरभ गांगुली ने मतदान किया। एक 150 वर्षीय रानू रुईदास पैदल ही मतदान केंद्र पर आई। शीतलाकुची में गोलीबारी की गई। राज्य में चौथे दौर के मतदान में गोलीबारी हुई। कोचीहार के शीतलाकुची में चौथे दौर के मतदान के दिन केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। पुलिस पर्यवेक्षकों ने आयोग को बताया कि कुछ लोगों ने केंद्रीय बलों में राइफल छीनने की कोशिश की थी। आत्मरक्षा में बलों ने गोलियां चलाने पर 4 लोग मारे गए थे। अरे हम तो नहीं उधर एमएमएस के स्कूल है, एमएस के स्कूल है। दिच्छी हाँ मुख्यमंत्री ने हाली शहर में चुनावी रैली में शिरकत की। वह शीतलाकुची की गोलीबार की निंदा में मुखर थी। बीजेपी बीच में चुनाव हार गई है, वो हार गई है, इसलिए वो बमबारी और गोलीबारी कर रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाहटी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में हाली शहर के मल्लिक बाग सबुज संघ मैदान में एक चुनावी रैली में भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा, हम सत्ता में हैं और चाहे उन्होंने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कल काले जत्थे के विरोध के बारे में भी कहा। আসল কথাটা কি জানেন? ওরা হেরে গেছে, ইতিমধ্যেই যা ভোট হয়েছে হেরে গেছে, হেরে ভোকাট্টা হয়ে গেছে এবং ভোকাট্টা হয়ে গেছে বলে এখন বোমাবাজি আর গুলিবাজি করছে। মানুষ যখন দেখে হাতের সামনে গণতন্ত্র নেই তখন গণতন্ত্রকে শেষ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। সেই ষড়যন্ত্রে তখন বোমা মারতে হয়, গুলি মারতে হয়, হত্যা করতে হয়। এই হচ্ছে অত্যাচারীর দল। আমরা পাওয়ারে আছি, আমরা চাই শান্তিতে ভোট হোক, আমরা চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক। আর বিজেপি প্রেসগুলোকে ম্যানেজ করেছে। 5টা লোক মরে গেল, এবার বলছে ওই গ্রামবাসীরা মারতে এসেছিল, আর প্রেসও তাই বলে যাচ্ছে, নেচে যাচ্ছে। একটা মিনিমাম লজ্জা তো থাকা উচিত, মিনিমাম ভূমিকা তো থাকা উচিত। 5টা লোককে গুলি করে মেরে দিলে আর তার উপরে তুমি সেটাকে জাস্টিফাই করছো, তারপরে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবে, হোম মিনিস্টার থাকবে। কাল সারাদিন ধরে হোম মিনিস্টারের বিরুদ্ধে 2 থেকে 4টে কালো পতাকা লাগিয়ে, কালো ব্যাচ লাগিয়ে হোম মিনিস্টারের পদত্যাগ চান। আমিও আজকে এখান থেকে এখন দমদম যাব, আমিও শিলিগুড়ি যাব, কাল সকালে আমিও স্পটে যাব। তার কারণ আমি দেখতে চাই ওদের ঔদ্ধত্য, ওদের অহংকার। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় 3 থাকতে নয়। বিজেপির 3টে গুণ, লুট, দাঙ্গা, মানুষ খুন, এছাড়া আর কোনো কাজ নেই। পার্থ বলছিল, আমি ওকে ইশারা করলাম না বলতে, কারণ আমার টাইম যেহেতু আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে বলে। সত্যি কথাই তো, 15 লক্ষ টাকা করে সবার অ্যাকাউন্টে দিয়েছিল, দেবে বলেছিল, দিয়েছে? আপনাদের এখানকার বড় নেতা দিয়েছে? যিনি খালি বোম মারেন আর কুটুস করেন, দিয়েছে? 105 वर्षीय रानू रुईदास पैदल ही मतदान केंद्र में आई। उन्होंने अपने लोकतंत्र अधिकारों का प्रयोग किया। राज्य में चौथे दौर के मतदान में अशांति जारी है। 150 साल की रानू रुईदास पैदल चुनाव में आई और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। शनिवार सुबह चंदन नगर में एक अलग तस्वीर पकड़ी। 105 वर्षीय रानू रुईदास एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में कागज लेकर अपने मतदान केंद्र की ओर चल रही थी। रानू रुईदास के इस उत्साह को देखकर इलाके के सभी लोग खुश हैं। বলুন তো আপনার বয়স কত হলো? আপনার বয়স কত হলো? আমার হ্যাঁ 105। কি নাম?
আমার রানু দাস। রানু দাস। तृणमूल के बी शिवदासन ने शनिवार को पांडेश्वर से भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के नेता बी शिवदासन ने शनिवार को नाम लिए बिना भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी पे पांडवों के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि आज भाजपा में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वह अनुव्रत मंडल के नाम पर बदनामी कर रहा है। उसी दिन शिवदासन ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ बेनजीर की भाषा में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी हमला किया। আপনারা সবাই জানেন পান্ডেশ্বরকে কি রকম করে রাখিয়েছে। আজকে তৃণমূলের নামে তুলাবাজি কর্তা তুলছে যে লোক মাসে এই পান্ডেশ্বর বিধানসভা থেকে 2 থেকে 3 करोड़ रुपया मासे তুলছে প্রত্যেক মাসে। আপনারা সবাই জানেন, যার ইতিহাস। আর ওই লোক আজকে মিডিয়াতে বসে বিজেপি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে তৃণমূলের ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে এই কথা বলছে যে 5 বছর যে করান করে রেখেছে পান্ডেশ্বরে। এই পান্ডেশ্বরের জনতা জানেন, পান্ডেশ্বরের ভোটার জানেন, এই ছেড়ে এই জেলাতে সবাই জানেন। এই লোক তো जब তৃণমূলে ছিল কে এক বিজেপি নেতাকে ছেড়েছেন বলুন? এই পান্ডেশ্বর ক্ষেত্রে যত বিজেপি নেতা ছিল যার বাড়িতে ঢুকে হামলা করেছে, গুন্ডাগর্দি করেছে, পুলিশকে দেখে আজকে যে লোক বিজেপিতে গিয়েছে চিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় युवा नेता ছিল সময় তৃণমূলে, এমএলএ ছিল, যাকে রেপ কেসে ঢুকিয়েছিল, মোটরসাইকেল চুরি কেসে ঢুকিয়েছিল পান্ডেশ্বর থানাতে। আর ওই লোক আজকে বিজেপিতে যাবার পরে সাধু হয়ে গেছে আর বড় বড় কথা বলছে আর কামাইয়ের কথা বলছে। আমার পার্টি অফিস দখল করছেন, আপনারা বলুন তৃণমূলের নেতৃত্ব দায়িত্ব নেন, আমার যত পার্টি অফিস আছে আমরা তৃণমূলকে দিয়ে দিচ্ছে। আর ইলেকশনের পরে 2 তারিখ রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে একটা বদলা 3টা পার্টি অফিস আমি নিয়ে নেব তৃণমূল থেকে। তার বাবার সাহস আছে, যার বাবার সাহস আছে তৃণমূলে একটা পার্টি অফিস দখল করার জন্য, যে স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতাতে আসবে, 2 তারিখ পরে তোমাকেই দেখাই দেবে না আসানসোলে, আমরা থাকবো আর আপনারা থাকবেন। চ্যালেঞ্জ করছে, কাকে দেখে চ্যালেঞ্জ করছেন? বিজেপি কে দেখে? এই পশ্চিম বেঙ্গল ইলেকশনে মমতাদিকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য নরেন্দ্র মোদী একটা হিজরা का फोर्स পাঠিয়েছে पश्चिम बंगाल, हिजरा का फोर्स पाठिए। भाजपा उम्मीदवार के कृष्णेंदु मुखर्जी ने शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। किसी ने शनिवार को पश्चिम बर्धमान जिले के काली पहाड़ी और कल्याणपुर आवास क्षेत्र में 2 धार्मिक स्थलों में प्रवेश किया और मूर्ति का अपमान किया। खबर मिलते ही आसनसोल उत्तर विधानसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार उन्होंने अपील की कि वे बिना किसी के उस्कावे के क्षेत्र में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन चुनाव से पहले ऐसा करने वालों की पहचान करेगा। उसने बार बार इलाके के लोगों से अपील की कि वो अनुनय विनय किए बिना शांति बनाए रखें। আসানসোলের 2 জায়গায় 2 মন্দির, একটা কালী পাহাড়িতে হনুমান মন্দির এবং কল্যাণপুর হাউজিংয়ে শিব মন্দির, দুটো মন্দিরেই সেইখানে হনুমানজির মন্দিরের বিগ্রহকে ভাঙচুর করা হয়, সেখানে যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলোকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। শিব মন্দিরেও তাই একই রকম আর কি, সেইখানে ত্রিশূল ভেঙে ফেলা হয়, সেখানে সমস্ত যে ছবি, সেই ছবিগুলোকে মন্দির থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে মন্দিরের পেছনে আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়। যে এটা আমার মনে হচ্ছে না এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো ঘটনা, এটা একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ডিস্টার্ব করার জন্য, কমিউনাল হারমোনিকে ডিস্টার্ব করার জন্য এই ঘটনা কোনো একটা জায়গা থেকে ঘটানো হচ্ছে এবং এটা অবশ্যই এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এবং আমার আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত
ভাইদেরকে সব জায়গায় আমি এই মেসেজটা দিতে চাই যে আসানসোলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা তো 2 তারিখে জানা যাবে, কিন্তু কোনো অবস্থায় কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উস্কানি দেবেন না। এই যে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে এইসব জিনিসে কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে, এই জিনিসকে বন্ধ রাখুন, বন্ধ করে দিন। এবং প্রত্যেক মানুষ, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে আমি বলছি যেন আপনারা একটু চোখ কান খোলা রাখুন। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এর আগেও আসানসোলে এইরকম 2জন সম্প্রদায়কে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, লড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে, আমরা দেখেছি। 2018-র ঘাও আমাদের এখনো শুকায়নি। দয়া করে প্লিজ হাত জোর করে অনুরোধ করছি, কোনো সম্প্রদায় কিন্তু কোনো রকমভাবে এইরকম কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। নিজের চোখ কান খোলা রাখবেন, নিজের জায়গায় মন্দির, মঠ, মসজিদ যেখানে যা আছে তার রক্ষণাবেক্ষণ, তার দিকে নজর দৃষ্টি সবাই রাখবেন। আমাদের সঙ্গে প্রশাসন আছেন, নির্বাচন কমিশনও সজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছেন তাদের উপর অবাধ আস্থা যে তারাও ব্যাপারটাকে এইভাবেই, আমরা যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখছি ওনারাও এইভাবেই দেখবেন। सौरभ गांगुली ने मतदान किया। शनिवार को चौथे दौर के मतदान में सौरभ ने बरिसा शशि भूषण जन कल्याण विद्यापीठ में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। शनिवार को चौथे दौर के मतदान में सौरभ ने बरिसा शशि भूषण जन कल्याण विद्यापीठ में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। बीसीसीआई सौरभ गांगुली ने अपनी पत्नी डोला गांगुली के साथ मतदान केंद्र में आए। कड़ी सुरक्षा के बीच वह धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़े। उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। भैया 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 मोड़ा जा प्लीज, मोड़ा जा। भैया भैया दादा अरे भैया ढोला दी थैंक यू। মোবাইলটা তুমি কমসে কম অন করো, ভেতরে গিয়ে কিছু লাভ বললাম আমি তোকে আসতে বলেছিলাম। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज्म टाइम्स। धन्यवाद।